Okay. So maghatag ka og 10 nga pagbigay ka ng 10 prutas ang i-start sa letter B. 10. Balimbing, bayabas, Dalawa. balimbing, bayabas, Banana. ay, pagtudlo. Oh, Tudloan mo ko sige. lang. Okay, dugay mo kay ka. Sige, banana. Ay, pwede siya English. Oh, pwede Pwede. English, Tagalog. Balimbing, bayabas, banana, Tatlo pa lang. banana. Ano yung kadaghan ba ani? Kuan. Bo. English, Tagalog na nga. Berries. Oh, sige, berries na. Sama natin. Blackberry, di ay blackberry. Oh, yun, blackberries. Oh, sige. Oh, sabi, limay na natin. Blackberry, blueberry. Oh, sige na. Blackberry. Anya. Kanang. May 5 pa. Oh, protas. Rambutan. Ito. Kurang lisod mo na kain nyo. Ba? Ilang minuto na ba yan? 2 minutes. Meron ka pang, sige, hanggang 5 minutes tayo. Meron ka pang... Kung nang kalisod ba ano? Bright mga ka sa high school. Elementary. Diba? Sabi mo na, bayabas, balimbing, banana, blueberry, blackberry. Oh. Dapat 5. Bisag unsa ha, prutas og gyapon na. Basta prutas. Ba lang buti isa Oh, prutas. but-butan.